नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मु शुभलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल शुभलक्ष्मी डेली लाइफ आज गोटे नुआ फ्रेश वाला ब्लॉग को। तो सांग मैंने आज सकाल सकाल मो वीडियो स्टार्ट कर देइची। तो एबे मु बसिची भुजा चल्हिम बोली आम भुजा भाजी के आसला एटी रहला भुजा पटो एटार भरिक रखाबो एटी चल्हा अछि एबे याकू चल्हिमी भुजा चल्हिकी रखिदेमी। मो माँ तर गाधी की पूजा करुची मु एबे भुजा चल्हि सारला परे तापर खिया खाई सारिकी भुजा खाई सारिकी हूँ आज मोर ढेर काम अच्छी मुझे जाइनी पूरी सब ड्रेस एका सफा करमी रखी आँचे गचरे देमी पानी कहीं मु नी मो माँ तो जहाँ जो दौला से बेसी दे पारे मो माँ कहीं हूँ पलि घर नी ना तो मो माँ पलि जाए मेलार होगा दुकान दिया होता है ना तो से मुझे जीवी खाई सारी मैंने भुजा चल्हि सारिकी खाई ऊपर को जीवी ड्रेस एका नहीं सब से ड्रेस एका सफा करी गचर टे पानी देदेवी तापर आपण मानक सबू देखी आज कौन हम आम घरे। तो अबे मु चल्हा को भुजा काढ़ी देछि एबे चल्हिदेमी चल्हि देछि धमारे रखी साला परे आउ जहा काम जहाँ भी करी आज आपण मानक सबू देखैबी मो वीडियो रे। तो मो वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आ को मैंने एमती भुजा भाजी की चलाहांती तो कमेंट रे कहबे बालेश्वरी जो मैंने से भी कमेंट रे निहाती कहबे आ अलग भी जो आड़े भुजा खाती कमेंट रे निहाती कहबे। तो मुझे भुजाटा चल्हि दिए चल्हि सारिकी आपण मानकू देखैबी आज आउ जहाँ हम आम घरे भुजा चल माने जो भुजा जो पुड़ा भुजा गुड़ाक जो पुड़ी जाए से गुड़ाक बाछि दिया हुए आउ जहाँ थाए काठी जदि थी कि आगुरी घरे भाजा होता एबे तो मेसीन भाजा हो तो मेसीन तो काठी हेका किसी बाहर केवल पुड़ा टे बाहर आउ जदि किसी गुंडी भुजा गुंडी हेका थाए से गुड़ाक चल हुए एमती बाहर। तो हो सांग मैंने मुझा चल्हे दिए कहीं मुझे एका वीडियो करें ना मो पाखे स्टैंड ना तो से मुझे देखीदेली ए चल्हे सारा पर आपण मान सहित मुझे कथा सांग मैंने मुझे भुजा चलुनी से आसिक ना डाक मारे मुझे बाहर को जाके देखी भुजा अधा चला हो पड़ी मुझे जाऊँगी तुम सकाल सकाल चलिए हाँ मु काम करुची तुम भाया बची ना सब हाँ आसिक पहुँची गले सकाल सकाल चली सकाल सकाल सब खाई तुम सब ललिता भाई बनी पहले तुम दीदी को ऐसे तो धीरे धीरे तुमका को पढ़ते जाए तुम आइबो तुमका को नाच ऐसे ना ट्रैक्टर गाड़ी तक को चलाउथिला हां हां अगला चलाउथिला ई ट्रैक्टर गाड़ी चलाउथिला ये हां हम बसी थी हां अरे ऐसे चलो चलेला हां चला ऐसे दीदी को ट्रैक्टर गाड़ी चलाउथिला Ibu. देखो मालू देखो मालू देखो मालू चट्टा गुटे काचा ना एक आली को देखो मालू चलो मांडे इतना सुना लूनी Bore, bore. ए सिप ट्रैक्टर चल दे सिप ट्रैक्टर चल दे हां बाबा रे सी बोला देसी बोल दे सी हां सिप ट्रैक्टर चल दे सी आनो आठी आनो देखा लूनी आनो 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 क्या हुआ नानो क्या हुआ आनो आनो आना आना डिस्का डिवा 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 फोटो खींच विकल आइबो होला मैं भुजा चलुथनी भुजा चलुथनी ब्रश करी नहीं खाइमी आर मो ढेर बड़ा काम होती है तो पदी सब समय काला तोर विकल आइबो होला विकल आइबो चट्टा बड़े चट्टा आइबो होला हां चट्टा शिवाजी हसी दउची शिवाजी हां हनु बोली आई जने हनु बोली बुली जने ना
ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଦେଖ ଏପଟକୁ ଆସ ହେଲା ପଲ୍ଟି ହାଇ କର ସମସ୍ତେ ହାଇ କର কি কইবু দেখা সাଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ପଚାର କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମାରୁଛି ନା ଶିବ 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 কি কହୁଛୁ ଶିବ তো ସାଙ୍ଗମାନେ କହ ଶିବ କହ তো ସାଙ୍ଗମାନେ ୟା ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କଥା କହିବ ଆଜି ତା ମୁଡ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିବ ଗାଇସ୍ କହ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କହ ଶିବ କହ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସେ କହୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗାଇଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ କହୁଛି ଗାଇଡ୍ ଶିବ ଗାଇଡ୍ କହୁଛି ଶିବ ଗାଇଡ୍ କହୁଛି ଶିବ ଗାଇଡ୍ କହୁଛି ଆସ ଦିଦି ଘରକୁ ଖେଳିବା ଇଏ ମୋ ପିଠର ମାଙ୍କଡ ହୁଏ ଝୁଲିଛି ସବୁ ଝୁଲି ଗଲେ ଭାଇ ମାରିଦେଲେ ରେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଦେଖାଉ ସମସ୍ତେ ମାରିବ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଦେଖାଉ ଏ ସମସ୍ତେ ମାରିବ ଗଲେ ଦେଖି ଜାଣିବି ଏକ କର ହେଲା ଉଠ ପାଗଳା ହେଇଗଲେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପାଗଳା ହେଇଗଲେ ନା ମେଳାକୁ ଯାଉନଥିବ ମେଳା ବଇଛି ମେଳାକୁ ଯାଉନଥିବ ନା କଟି ଛୁଆ ମାରିଦେଲା ନା କାଳେ ତୁ ସେ କପଡା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁନି କଟି ଭାଇছে ସେ ତାଙ୍କ ମାରପେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ମାରିବୁନି ଦିଦି ବଡ ଦିଦି ନା କାନ୍ଦିବ ତା ଗୁଡ ବଥା ହେଇଛି ନା ସେ କାନ୍ଦିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ ହସିବ ସମସ୍ତେ ନାଚିଦିଅ ସେ ଟିକେ ନାଚିଦିଅ ଗୀତ ଗୁଡା ଗାଉ ଗୀତ ଗୀତ ଗୁଡା ଗାଇବ ଗାଉ ଟିକେ ହେଲା ଆସିବ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ନାଚ ଏଠି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଯାଅ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଦି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ମଜା କରିବେ ନା ବଦମାସି କରନି ପଡିଯିବ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ହେଲା ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବ ହେଲା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଲିପୁନ ଲାଜା କରି ମୁହଁ ଦେଖି ପଳେଇଗଲା ହେଲା ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବ ଚାଲ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଫଟୋ ଦେଖିବ ପଳେଇଯିବ ହେଲା ଚାରିଟା ବେଳକୁ କହିବ ହେଲା ଏମାନେ ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଏମାନେ ପଳେଇଯିବେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଯିବି ହେଲା 1 hour later ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭୁଜା ଚଲିକି ଆସିକି ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୋ ମା ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରୁଛି ବସିକି ଆଉ କିଛି କରିବ ତ ମୋ ମା ସେଠି ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରୁଛି ମାନେ ଏଠି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ପିଆଜ ଛେଞ୍ଚୁଛି ମୋ ମା ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟିବ ଚଟଣି ଫଟଣି କରିକି ଭୁଜାଟା ପେଟେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ମୋ ମା ତାର ଆଜି ଯାହା ରାନ୍ଧା ରୁନ୍ଧି କରିବ ଦେଖିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରୀର ବୁଝିଥିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାକି ମାନିନି ଏଠି ଆମର ବାରିଣୀ ମେଳା ବଇଛି ଯଦି ଆମର ଇଏ ରହିଥିବ ମାଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆମର ହେଇଛି ଆଉ ଭାଟିର ଯେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଲେଇ ନେଇ ପଳଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି ତ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପୁରୀର ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଆମର ଏଠି ମେଳାରେ ବସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ 32 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବାରିଣୀ ମେଳା ତ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଣିବା ମେଳାରୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ନେଟ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଟ୍ରୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ଆଉ ତ
गोटे स्टैंड के हाथ धरिकी करने वीडियो भल हम ना मो पाखे स्टैंड गोटे निहाती आनते पड़ो देखा कौन हो आपण मैंने तो सपोर्ट करूना वीडियो को टे देखुना मो बापा अच्छा बाहर ना ना मैंने खाई तो बचे डाक मार मु खाई सारे डाक मारे सब तो सांग मैंने रहा भुजा बैगन चटनी टमाटो काकुड़ी मिक्स मो माँ तार बैगन को बड़ी देख चटनी कर खाब तो मुझे खाईदे भुजा खाई सारा पर देखा करिया मोर बड़ी खाएनि मत बड़ी भल लगे माँ तार खाऊँ ये बड़ी बैगन छेचा तुम खाईदे आ तो ये मुझे खाई आसिक बाहर बसी मो माँ शाग बाछुची देखा माँ शाग सुजना शाग मो माँ बाछुची मो ऊपर को चली देखी माँ सुजना शाग नहीं बाछी सारानी सुजना शाग माँ सुजना शाग बाछी सारानी मुझे मो लुगा धो 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 तो माँ पा जाइए सुनकुणिया सौदा करते मो माँ कहते छतु आने आने कि नहीं के जाने तो मो माँ ये कम कर चलनी ऊपर को एक ड्रेस एक सफा करी चलनी है माँ ऊपर को चलनी तो सांग मैंने से डायरेक्ट जाइए ऊपर देखा करी एबे गचर टे पानी देते कहूँ जाऊँगी जाने सांग मैंने खरार पानी देने गछ मरीज कि कौन कमेंट टे कहे हम जाऊँ 1 hour later. एबे आसिक पहुँची गली मु छात ऊपर ये रहा माढ़े नुगा मरा दी काचा हम ड्रेस तो सफा सफा हम ना निज लगुच खाली मत किंतु कौन करवा ड्रेस तो सफा करते पड़ो ही आड़े गचर पानी देदेबा तो चलते मो काम स्टार्ट करदेवी आगे गचर पानी टे देदेबा ये पानी माँ भरिक रखी देखी नहीं नवा ये भरा है अच्छी पानी नहीं ना ये आसूची ना नहीं तो पानी टे देदेबा आगे गछ गुड़ाक एत जोर खरा हो सुखिक पूरा चणा पूरा सुखिक चणा हो गछ गुड़ाक पानी नदेने ये मरीगला नहीं पानी नदेने हेनी जे पानी निहाती दवाक पड़ो सांग मैंने खरा दिन मु पानी सब बेले गचर दिए आउ हूँ बाल्टीर भरिक रखी दिए पानी ये जो चढ़ई सब घूरुंच पीबे बोली से रखीदिए भरिक पानी रखीदिए आउ से पीबे पियंती आसिक पानी सब आम मैंने जब से पानी हिका न रखा आउ किए रखियो पुदिना गछटा पूरा सुखीगलानी बढ़िया सुंदर होता पुदिना ये बैगन गछ आ पुई गछ माल लगे गोलाप गछटा भल कंचुचे गोलाप धर बोधे हे तो हाँ पानी दे दिए तापर कथा हवा आ तो सांग मैंने एवं मो ड्रेस काचा हेका सब सरीगला बाकी बेडसीटा खाली से धुईमी रखी बेडसीटा आ बैगटा तो धुईदेले से दुटा कम्प्लीट हो मोर बेडसीटा आ बैगटा धुईदेला तो एत गुड़ा ड्रेस सब सफा करके सुखी सारे खरा तो हो बहुत जोर माने चाही हुए मुंड ना पूरा निआर को तातीगलानी तो भावुँ आती कमटा छड़दे बाल्टी भी अधे ड्रेस माड़ी रखी मैंने काची सारी धुईकी रखी पर सुखी आ जगह ना सब पकई दे सारे मुझे ड्रेस सब सुखी दिहानी तो आ जगह ना तो एबे हूँ चल जमी जल्दी जल्दी धुई देकी सब बाल्टी भर्ती करके रखीदेमी तापर चल जमी गाधियापाई गाधी सारिक तौक जमी तले जाकि देखी मो माँ कौन करुच्ची तापर किसी समय टी रेस्ट नेमी तापर आसमी ऊपर को जेगुड़ा सुखी से सुखीगला उठिकी नहीं जी आउ जेगुड़ा बाल्टी पूरेकी रखीमी ताको थे सुखीदेमी तो एबे मुझे धुई दिए बेडसीटा को तापर तौक जाकि आपण मानकु मो माँ को देखा मो माँ कौन करुच्ची तो मो वीडियो कंटिन्यू रुहतु आ मो वीडियो को पूरा एंजॉय करंतु तो सांग मैंने सपोर्ट भी टिके करंतु आपण मानको सपोर्ट मते निहाती दरकार तो प्लीज आपण मान टिके सपोर्ट करंतु मते 1 hour later. एबे सरी गला हमर गाधा पाधा
ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ମୋ ମା କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଢେର କାମ କରା ସରିଗଲାନି। ମା ମା ଏଇଠି ମୋ ମା ବଇଛି। ରାନ୍ଧି ସାରିଲୁନି ଏକା ତ? ରାନ୍ଧି ସାରିଲୁନି? କିସ ରାନ୍ଧିଲୁ? କିସ ରାନ୍ଧିଲୁ? ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଛି। ହଁ ଆଉ ପୁଟୁଳା ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି। ଆଉ ଆଉ କଲରା ଚଟଣି କରିଛି। ସୁଜନା ଶାଗ ଭାଜିଛି। ଆମ୍ବ ବିଲାତି କାଟେ ମଶା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ କଲା? ଏ ଗଛ ଯିବା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ିଛି କିଏ? ମା ଏଠି ସବୁ କଖାରୁ ଗଛ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଜବେଷ୍ଟର ଉପରକୁ। ଆଉ ସେଠି ବି ଭାଟି ପଲା ଉପରକୁ। ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ, ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ। ମୋ ମା ଏତିକି କାମ କରିଦେଇଛି ଆମର ପୁରୀରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ରାନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି। ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖାଙ୍କି ଖୁଙ୍କାକି ଟିକେ ଶୋଇମି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାର ଆଇନି ନା, ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ। ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ମା ତ କହିଲା ଯାହା ରାନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଦେମି। ଆଉ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖାଙ୍କେ, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏକାବେଳେ ଦେଖା ହବ। ବାପା ଯାଇଥିଲେ, କେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ମା? ସୁନାକଣିଆ ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ଚାଲିଲେନି, ଛତୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଛତୁ ଆଉ କିସ ଆଣିଛନ୍ତି ମା? ଛତୁ ଆଉ କିସ ଆଣିଛନ୍ତି ମା? ଛତୁ ଆଉ କିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା? ସୁଗାର ସୁଗାର ଆଉ କାହିଁ ସୁଗାର କାହିଁ? ଏବେ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛି। ସୁଜନା ଦଣ୍ଟା, ସୁଗାର ଆଉ କିସ? ରସୁଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ। ଆଳୁ କାହିଁ? ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ସୁଗାର ଆଉ ସୁଜନା ଦଣ୍ଟା ଛତୁ ଏତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ହଉ ଭଲ କଥା। ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭାତ ଖାଇସାର ଖାଇ ଏଠି ମୋ ମା ବସିକି କାଢୁଛି ସବୁ। ମୋ ମା ତାର ବସି ତୁ ଧରିକି ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ। ସୁଗାର ଦିଟା ଧର ଭଲିକି। ମୋ ମାର ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବା। ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ସୁଗାର ଖିଆ ହବ। କାଟିବୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଦେ। କାଟିବୁ ଯଦି କାଟା ଏଇଠି ରଖା ଗୋଟେ କାଟା କାଟିକି ଖିଆ ହବ। ମୋ ମା କାଟି ସାରିକି ଖାଇଦବା। ମୋ ମା କାଟୁ ଦେନେ ଖାଇସାରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇଦବା ଫଟାକ କିନା। ଯା କାଟିବୁ ନାଇଁ ସର। ଏବେ ମୋ ମା ସୁଗାର କାଟିଦେଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ନାଲିଆ ନା ନାଲିଆ ନୁହେଁ ଦେଖା କେରକ ହେଇଛି। ହେ ମୋ ବାପାକୁ ଠକି ଦେଇଛି ରେ। ନାଲିଆ ନୁହେଁ, ଠକି ଦେଇଛି ମୋ ବାପାକୁ। ନାଲିଆ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଭଲକି ଦେଖିକି ଆଣିବେ। ନାଲିଆ ଦେନ ଦବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ହଉ ଦେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ। ମା କାଟୁଛି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଗାର ଖାଇଦିଏ ଆଉ। ହଁ ସୁଗାର ମୁଁ ଖାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ସୁଗାର ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ସୁଗାରଟା ବେଶୀ ନାଲିଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମିଠା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲା ଡାକ୍ତର ବୋଧେ ଗୋଟେ ହେଲା, କହିଲା ସୁଗାର ମଞ୍ଜି ଯେ ପକି ଦଉଛେ, ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଚୁଭିକି ଖାଇଦେବା କଥା। ଚୁଭିକି ଖାଇଦେଇତେ ନା କିସ ଗୋଟେ ହୁଏ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଭୁଲିଛି। ଖାଇଦେ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ଭାତ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ମୋ ମା ଏଠି ବାଢୁଛି ଖାଇବା। ବେଶୀ ଭାତ ଦେନା ଅଳ୍ପ ଦେ। ଖାଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଦି ଚାଖ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୋ ମା ରାନ୍ଧିଛି ଭାତ ସାଙ୍ଗର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ପୁଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ସୁଜନା ଶାଗ ଭଜା, କଲା ଚଟଣି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା
आंब आउ टमाटो की ताटिया बसा है खटा ताटिया बसा तो आज एतिक आम खाइबार है तो मुझे खाईदिए खाई सारा देखा 1 hour later. तो सांग मैंने आज भात खाई मुझे शुई पड़ी मत एत जोर थका लगे छुआ मैंने आसिक दिथर डाकिले तथापि मुझे उठी पारिनी तो मुझे संध्या बेले उठिनी संध्या बेले उठिकी घर झाड़ू फाड़ू करी एबे मु वीडियो करुँची तो आउ आज वीडियोटा करी होबनी कारण मुझे शुई पड़ी मत बहुत थका लगुला से शुई पड़ी तो एबे उठिली तो सांग मैंने आज वीडियोटा को आउ बेसी लंग करवानी आउरी किसी विकाल करी था छुआ मैंने आसते मत उठी पारिनी पूरा एत जो निद धरी मत छुआ मैंने पलि घूरिकी तो आउ वीडियो ए वीडियो को आज बेसी लंग करवानी वीडियो को आज ये एंड करदे जदि आपण मानक आज वीडियो भल लगी तेज मो वीडियो को लाइक करेंगे समस्त सागर शेयर करेंगे मो चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब बटन पाखे थी ऑल नोटिफिकेशन टी ऑन करदे जहाँद्वारा मुझे कौन वीडियो करी सर्वप्रथम जाकि आपण मान पाखे पहुँचब तेज सांग मैंने मुझे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।